तिनसुकिया के होटल में युवती की संदिग्ध मौत। गोपाला रेसिडेंसी होटल में सनसनी। तिनसुकिया शहर में एक होटल के कमरे से एक युवती का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह मामला तिनसुकिया स्थित गोपाला रेसिडेंसी होटल का है, जहां होटल के कमरा नंबर 123 से एक युवती का मृतदेह बरामद किया गया। मृत युवती की पहचान अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले की निवासी दिल बहादुर थापा की पुत्री जानकी थापा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जानकी थापा आज सुबह करीब 4:05 पर गोपाला रेसिडेंसी होटल में दाखिल हुई थी। इसके बाद सुबह लगभग 10:30 पर होटल के कर्मचारियों ने जब कमरे की जांच की तो युवती को अपने ही चुन्नी से ऊपर लटकी हुई अवस्था में पाया गया। स्थिति को गंभीर देखते हुए होटल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कमरे से युवती का शव बरामद किया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल युवती की मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस हत्या, आत्महत्या अथवा किसी अन्य कारण की संभावना को ध्यान में रखते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। घटना के बाद से होटल परिसर सहित आसपास के इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस होटल के कर्मचारियों और होटल में आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनी टाइम्स 24/7। মানে জানকী থাপা বুলি এজন ছোৱালী আহিছিলে ৰাতিপুৱা আজি 4:05। আমি তেখেত প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টছ লৈ মেলি ৰুমটো 123 নম্বৰটো দি দিলোঁ। তাৰ আগতে 3:56 কোনোবা আমাক ফোন কৰিছিলে 6900721622 পৰা কি এটা ৰুম লাগে, এজন পুৰুষ মানুহ আছিলে। আমি 900 টকা ক'লোঁ, তেওঁ 800 টকাত নেগচিয়েশ্যনটো ফাইনেল কৰিলে আৰু 4:05 তেওঁ প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট দি মেলি আমাৰ হোটেলত ৰুমত সোমাইছে। ইমানে কথা আছে। 900 টকা দিছিলে, আমি 100 টকাটো ঘূৰাই দিলোঁ। তাৰ পিছত কি হৈ গ'ল, আমাৰ মটৰৰ আজি পানীটো ভৰা হোৱা নাই। তো আমি ভাবি আছোঁ কি কোনোবা ৰুমৰ বহুত কাষ্টমাৰে কেতিয়াবা ৰুমটো টেপটো খুলি গুচি যায়। আমি যিমান কাষ্টমাৰ আছিলে চবক নক কৰি চেক কৰি আছিলোঁ, তেওঁৰ ৰুমৰ পানীটো খোলা আছিলে। এইটো পানীটো চাউণ্ড কৰি আছিলে, টেপ পৰা পুৰা গোটেইটো পানীটো পলাই আছিলে। তো আমি এইটো ক'লোঁ, মানে নক কৰিলোঁ কি গেটটো খুলিয়ে বলকে। তো তেখেতৰ কোনো আনচাৰ দিয়া নাই। আমি বহুত সময় নক কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি লকটো বাহিৰৰ পৰা খোলা আছিলে, আমি হেণ্ডেলটো খুলিলোঁ, তো চালোঁ কি তেওঁ হেং হৈ আছে পাংখাৰ ওপৰত। চুন্নি লগাই আহিছিলে, সেই চুন্নিৰ পৰা তেওঁ হেং হৈছে। ছোৱালীজনী নামচাই হয়। মোৰ সঞ্জয় কুমাৰ জালাং। হোটেলৰ নাম গোপালা ৰেচিডেন্সি, 80 ৰোড, তিনচুকীয়া। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত পোৱা গৈছে। তেওঁৰ সেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থকা হৈছে পুলিচে আৰু মেজিষ্ট্ৰিয়েল ইনকুৱেষ্টটো মই কৰিলোঁ। এতিয়া তেওঁক পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠিওৱা হ'ল। তেওঁৰ নামটো জানকী থাপা। সেইখিনি পুলিচে চাইছে। তেওঁ এতিয়ালৈকেতো চাওঁতে আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে অৰুণাচল প্ৰদেশ দেখুওৱা হৈছে। Any Times 24/7. Your news, your voice.